Wow, what a strong presence of God. Wow, betapa dahsyat hadirat Tuhan di tempat ini. I was feeling waves after waves of the Holy Spirit touching me. Wow, so good, so good. Saya merasakan aliran demi aliran, ombak demi ombak, hadirat Roh Kudus menyentuh saya hari ini. You guys made me don't miss my service back home. Saudara, buat saya nggak kehilangan kangen saya sama ibadah saya di rumah. This is a place I would rather be at on a Sunday morning. Ini tempat yang saya mau berada di hari Minggu pagi, saudara. Amen. Amen. You all choose the right place at the right time to come for this service. Amen. Saudara memilih waktu yang tepat untuk datang di ibadah hari ini. Amin, saudara. Yeah, so my name is James. Nama saya James. So I come from City Harvest Church Singapore. Saya datang dari Gereja City Harvest And I Singapura. serve in missions ministry. Saya pelayanan di pelayanan misi, saudara. It's such a privilege to be here this morning. Saya sangat bersyukur untuk ada dalam tempat ini hari ini. Just like earlier in the service, we had a good time with the Holy Spirit. Ibadah sebelumnya kita melalui waktu yang indah bersama dengan Roh Kudus. And I really believe that God is doing from something greater in this service. Dan saya merasa Tuhan tuh mengerjakan sesuatu yang lebih luar biasa lagi di ibadah ini. Because it is from glory to glory. Karena Tuhan bergerak dari kemuliaan pada kemuliaan lebih tinggi. Amen. Amin. So today together with me, we have Belinda. Hari ini saya ada tim saya namanya Melina. And also we have a special guest with us, for Mevi from Gekari Hope. Ada teman dari Jakarta namanya Mevi, juga datang dari Gekari Hope. Yeah, so Mevi is studying in SOT in 2020. Mevi juga belajar di School of Theology di Singapura di tahun 2020. So today she's here to support all of us. Dia datang sini untuk mendukung kita semua, saudara. So our trip leader Sophia is actually at the branch church preaching even right now. Ya, pemimpin perjalanan ini Sofia sekarang lagi khotbah di Taman Surya, saudara. But she'll Sofia. be preaching in the last service for today in the afternoon. Dan dia akan khotbah di ibadah terakhir jam 5 sore nanti. So today I want to talk about the Holy Spirit again. Hari ini saya mau bicara tentang Roh Kudus lagi. Because today is the day of Pentecost, yeah? Karena hari ini adalah hari Pentakosta ya, saudara. Because during the day of Pentecost, the Holy Spirit came down and we should talk about Him. Karena di hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus dan kita perlu bicara tentang dia hari ini. So today the sermon title is Filled with the Holy Spirit. Hari ini khotbah saya adalah tentang dipenuhi Roh Kudus. Bentar. Sockingnya boleh nyalain, Chris. Thank you. Yeah. So how many of you know that we are living in troubled times? Saudara, mungkin kita hidup di masa-masa yang penuh dengan masalah ya. So we just passed the COVID season and we are hearing wars everywhere. Kita udah baru aja lewatin COVID dan kita lihat banyak perang di mana-mana ya. So we hear about crime, we hear about violence. Kita dengar ada kekerasan, ada kejahatan di mana-mana. And we read about news about natural disasters. Dan kita mendengar berita tentang bencana alam. Such as earthquakes or even volcano eruptions recently in Indonesia, yeah? Ya, ada gempa bumi, bahkan ada gunung berapi yang meledak ya di Indonesia baru-baru ini. So that's on a natural level, but on a human level, we also see sicknesses increase. Dan bukan cuma di luar, saudara, bahkan dalam kehidupan pribadi kita, mungkin sakit penyakit itu meningkat. New diseases, new addictions, mental health. Ada penyakit-penyakit baru, ada kecanduan-kecanduan baru, bahkan ada sakit mental ya, saudara. Broken families. Keluarga yang hancur. So in the society, we see economic crisis. Dalam kehidupan sosial ada krisis ekonomi. We see that there are problems within the government and also in business. Ada masalah dalam pemerintahan, bahkan dalam usaha-usaha. And also different value systems. Bahkan nilai-nilai yang berbeda-beda, saudara. Right, like LGBT Ada movement, LGBT yang kita and lihat. other kinds of movements that you see all around the world. Dan banyak pergerakan yang saudara lihat di seluruh dunia. That even the most established values in society are being questioned today. Bahkan nilai-nilai yang tadinya itu sudah begitu jelas dalam masyarakat, itu sekarang mulai dipertanyakan. So in the midst of this chaos, we as believers, we need the more to be filled with the Holy Spirit. Dalam semua kekacauan ini, sebagai orang yang percaya, kita perlu lebih lagi mengalami Roh Kudus memenuhi hidup kita. This is the only way not to be filled with the Holy Spirit. This is the only way to be able to overcome all these problems. Cuma ini satu-satunya cara untuk kita bisa menghadapi setiap masalah-masalah yang tadi kita sebutkan, saudara. Any other way, including using your flesh, your own methods, is impossible. Apapun cara yang lain, menggunakan perbuatan daging, menggunakan segala macam cara yang saudara bisa pikirkan, itu nggak bisa mengalahkan semua masalah So tersebut. what does it mean to be filled with the Holy Spirit? Jadi apa artinya dipenuhi Roh Kudus, be filled with the Holy Spirit? So let's look at two verses from the book of Acts. Mari kita lihat dua ayat dari kitab Kisah Para Rasul. So let's look at Acts chapter 2 verse 4. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Then let's look at Acts chapter 4 verse 31. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31, 1, 2, 3.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. So over here we see that the apostles were filled with the Holy Spirit first, and then they begin to speak with other tongues. Kita melihat bahwa rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus dulu, baru mereka bicara dengan bahasa-bahasa lain. Because the Holy Spirit give them the utterance. Karena Roh Kudus yang memberikan mereka perkataannya. Then in the 4th chapter, we see that when they have prayed, the place was shaken and they were all filled with the Holy Spirit. Dan ketika saudara lihat di pasal yang keempat, ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. See, they were filled with the Holy Spirit once again. Mereka dipenuhi Roh Kudus sekali lagi. This shows that there's an ongoing need to be filled with the Holy Spirit again and again, again and again. Maka di sini menunjukkan ada kebutuhan untuk terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, lagi dan lagi dan lagi dipenuhi Roh In Kudus. order to fulfill what God has asked us to do for His kingdom. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk kerajaannya, saudara. See, there's only one baptism in the Holy Spirit and that's a unique experience. Hanya ada satu baptisan Roh Kudus dan itu adalah sebuah pengalaman yang unik. But how long does this initial feeling last? Tapi berapa lama rasa kepenuhan ini itu bertahan? If the disciples had already been filled in the first place, why do they need to be filled again? Kalau murid-murid sudah dipenuhi dalam kali yang pertama, kenapa mereka perlu dipenuhi lagi? The answer is actually very simple. Jawabannya sederhana, saudara. There's no spiritual feeling that lasts forever. Nggak ada kepenuhan yang berlangsung selama-lamanya. At least on this earth, yeah. Selama di dunia ini aja ya, saudara. It is an Tapinya experience that we need to be regularly filled again and again and again. ini adalah sebuah pengalaman yang kita perlu alami lagi dan lagi. So you cannot overcome and be relevant in today's world with yesterday's anointing. Kita nggak bisa mengalahkan dan bahkan jadi relevan dalam dunia ini dengan urapan kemarin punya. Yesterday's faith doesn't work for today. Iman kemarin itu nggak bekerja buat hari ini. That means that your spirit needs to be continually saturated by the Holy Spirit, by the presence of God. Makanya artinya roh kita tuh perlu terus-menerus dipenuhi, dibanjiri dengan hadiratnya Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. And we must always remain in this spiritual atmosphere. Dan kita perlu terus berada dalam atmosfer rohani ini. Because in this spiritual atmosphere, this is where the anointing of God begins to flow freely in this place. Karena dalam atmosfer rohani inilah di mana hadirat Tuhan itu mengalir dengan begitu dahsyat di dalam hidup kita semua. So Friday we did an encounter night for the members. Dan hari Jumat kemarin kita mengadakan encounter night untuk para jemaat. And that was what happened. Dan saudara tahu apa yang terjadi? The presence of God is so strong. There was this spiritual atmosphere. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat, ada atmosfer rohani di sini. And the anointing of God began to flow, waves after waves, wave after waves. Urapan Tuhan tuh mulai mengalir, ombak demi ombak dalam tempat ini. And those who are present receive wave after wave of the Holy Spirit. Dan orang yang datang ke sini menerima urapan ombak demi ombak, urapan Roh Kudus atas hidup mereka semua. So let's consider further what does it mean to be baptized with the Spirit compared to what does it mean to be filled with the Spirit. Jadi mari kita lebih jauh membahas apa bedanya antara dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. See, to be baptized with the Holy Spirit, it means to be saturated or submerged in the miraculous power of God. Untuk dibaptis Roh Kudus artinya kita tuh kayak ditenggelamkan di dalam kuasa Tuhan yang penuh dengan mujizat. But on the other hand, being filled refers to being at maximum capacity. Tapi arti dipenuhi itu adalah dalam kapasitas yang maksimal. So that means to be filled, it means to contain the highest measure of God possible. Untuk dipenuhi artinya adalah mengalami kualitas bahkan jumlah kekuatan Tuhan setinggi-tingginya pada posisi yang paling tinggi. So all of us, we are vessels of God, yeah? Kita semua adalah bejana-bejana Tuhan ya So saudara. our purpose is to hold the presence of the Lord Kita punya tujuan untuk menampung hadirat Tuhan di hidup kita. inside of us so that we can be transformed in the process. Dan dalam perjalanannya ketika kita dipenuhi sama hadirat Tuhan ini, kita ditransformasi, diubahkan. So that's why there's the limit to the fullness or measure of God that we can contain. And that's why the measure can decrease. Nah, ada batasan dari berapa banyak hadirat Tuhan yang bisa kita taruh dalam bejana itu, dan itu bisa berkurang dalam hidup kita. It's just like when you fill your car with petrol or motorcycle with petrol. Sama kayak saudara mengisi bensin untuk motor atau mobil saudara. So when you are driving, you expect the petrol to be used up. Am I to say that? Kalau saudara nyetir, saudara bisa melihat bensinnya akan berkurang. Betul ya saudara ya?
How many of you drive your car and then the petrol always stay at the full? Berapa saudara nyetir mobil atau motor tapi bensinnya penuh terus? No, right? Nggak ada ya, It's not saudara? possible. It's not possible. Nggak mungkin. Unless you have a supernatural provision in the petrol. Kecuali saudara punya pemenuhan supranatural untuk bensin gitu ya saudara. So when your petrol becomes towards empty, you go to the petrol station to top up the petrol. Nah kalau bensin saudara udah mau habis, saudara masih ke pom bensin untuk mengisi bensin saudara lagi. So our petrol tank in our cars, in our motorcycles, it has a limited storage. Dan tangki bensin kita tuh ada batasannya di motor atau mobil kita, saudara. So today you fill up. After a few days, it's empty. You have to fill up again. Hari ini penuh, tapi berapa hari kemudian habis, saudara harus isi ulang lagi. And this is the same for us. Ini adalah sama untuk saudara dan saya. The Holy Spirit fills us with a certain amount of God's presence and give us the supernatural power to operate. Nah, Roh Kudus memenuhi kita dengan hadirat Tuhan pada titik tertentu dan itu memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. And we are expected to use this anointing. And once this anointing is being used, we need to be filled up again. Nah, kita akan menggunakan urapan ini, tapi ketika urapannya udah dipakai, kita perlu diisi lagi, saudara. That's why in ministry we always say that we serve out of overflow. Makanya dalam pelayanan kita sering berkata kita tuh melayani dari sebuah kelimpahan. Because when you are empty, you have nothing to give. Kalau saudara kosong, saudara nggak punya apa-apa buat dibagi. Just like when your car or your motorcycle, there's no petrol. Can you travel? No. Kalau bensin di motor atau mobil saudara kosong, saudara nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya You saudara. might have to push the car, push the motorbike to the nearest petrol station. Mesti didorong ke saudara supaya nyampe ke pom bensin terdekat ya. So maybe, after giving my brief introduction, you guys are thinking how to be filled with the Holy Spirit. Dan sekarang ketika saya sudah bagikan penjelasan awal singkat, saudara mau berpikir bagaimana saya bisa dipenuhi sama Roh Kudus ini. So first of all, we need to recognize our spiritual condition. Yang pertama, kita perlu mengenali kondisi rohani kita masing-masing. See, a lot of believers, they fail to have an encounter with the Spirit of God because they don't recognize that they need one. Banyak orang gagal memahami bahwa mereka butuh perjumpaan dengan Roh Kudus karena mereka nggak menyadari bahwa mereka tuh butuh sebuah perjumpaan sama Roh Kudus. See, if you don't recognize that you need the Holy Spirit, then the Holy Spirit will not be able to fill you. Kalau saudara nggak menyadari bahwa saudara membutuhkan hadiratnya, makanya Roh Kudus nggak bisa memenuhi saudara. See, you must understand that the Holy Spirit is a gentleman. Nah, saudara masih memahami bahwa Roh Kudus itu lemah lembut. Today he can be standing in front of you, Mungkin dia bisa berdiri depan saudara, and you say, "No, I don't want you." dan saudara berkata, saya nggak mau. Then the Holy Spirit will just stand down there and just wait for you to say yes. Makanya Roh Kudus cuma akan berdiri di situ, tunggu saudara sampai berkata iya. He will not force himself into you. Dia nggak akan paksa diri dia kepada Because saudara. he gives us that freedom of choice. Dia memberikan kita sebuah kebebasan. So if you don't acknowledge that you need him, the Holy Spirit cannot move freely in your life. Kalau saudara nggak menyadari bahwa saudara membutuhkan dia, Roh Kudus nggak bisa bekerja bebas dalam kehidupan kita. So it's important to recognize our spiritual condition today. Makanya kita perlu menyadari bagaimana kondisi rohani kita hari In ini. the world of chaos, in this world that's so messy right now, we need the wisdom of the Holy Spirit. Dalam dunia penuh kekacauan ini, kita membutuhkan hikmat dari Roh Kudus. And knowing our spiritual condition also help us to renounce all the things that doesn't belong to God. Untuk ketika kita mengetahui kebutuhan rohani kita, maka kita bisa menolak hal-hal yang bukan dari Tuhan. So that we can free up the space in our minds, in our hearts for the Holy Spirit to come and touch us. Sehingga kita bisa membebaskan ruang dalam pikiran dan hati kita, sehingga Roh Kudus bisa menyentuh kita di situ. How many of you want the Holy Spirit today? Berapa saudara mau dipenuhi sama Roh Kudus hari ini? Yes, Katakan amen. Can you amin. wave your hands at me? Lambaikan tangan That's saudara why sama we saya hari need ini. to Amin. empty ourselves and cry out today, God, come and fill me with fresh anointing. Makanya hari kita perlu mengosongkan diri kita dan berkata, Tuhan penuhi saya dengan urapan yang fresh. And today when we make the decision to welcome Him, He will definitely fill our hearts this morning. Ketika kita mengambil puasa untuk mengundang dia untuk masuk, pasti dia memenuhi kita hari ini, saudara. So first of all, we need to recognize our spiritual condition. Makanya yang pertama kita perlu menyadari kondisi rohani kita. Secondly, we need to be hungry and thirsty for God. Yang kedua, saudara, kita perlu lapar dan haus untuk Tuhan. So let's look at John chapter 7, verse 37 to 39. Yuk kita lihat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. See, the truth is this, we will be spiritually dehydrated if we don't continue to drink from the eternal waters of God.
Kebenaran ini saudara, kita akan secara rohani itu dehidrasi kalau kita nggak terus menerus dipenuhi dari aliran air kehidupan abadinya Tuhan. This sometimes is when we have abundance in the natural. No, we have good career, good house, good family. We stop thirsting for God. Ketika kita punya kelimpahan dalam hidup jasmani kita, punya karir yang bagus, keluarga yang bagus, kesehatan yang bagus, kita mulai nggak haus lagi akan Tuhan. Because we think that we have all these things because we work hard. Karena kita kadang-kadang jadi berpikir kita punya semua ini karena kita kerja keras. We forget that God is our provider. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang memelihara, memenuhi kebutuhan hidup saya. And we stop thirsting for God. Dan kita mulai lupa haus akan Tuhan. And that's when we become dehydrated in the spirit. Dan itu bisa menyebabkan kita dehidrasi rohani, saudara. We always think that what we received yesterday is enough for today. Kita kadang-kadang berpikir yang kita terima kemarin cukup buat hari ini. And the fullness we receive today is enough for tomorrow. Dan yang kita alami kepenuhan hari ini cukup buat besok. But no, this is not correct. Tapi ini gak benar, saudara. We need God every single day. Kita butuh Tuhan setiap hari dalam We need hidup God to kita. fill us every single day. Kita butuh Dia untuk memenuhi hidup kita setiap hari, That's why we saudara. always encourage all of us to have a prayer time every single day so that we can communicate with God and with the Holy Spirit. Makanya kita perlu waktu doa setiap hari sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus setiap hari. See, God will never fill someone who is not thirsty and hungry for His presence. Tuhan gak akan memenuhi mereka yang gak lapar dan haus akan Dia. No, when you hunger and thirst for His presence, you will press in and your heart will desire to want that presence to be filled in your heart. Kalau saudara lapar dan haus akan hadiratnya, saudara akan berjuang, saudara akan masuk lebih dalam supaya saudara rindu banget sampai hadirat Tuhan itu masuk dalam hati No, when saudara. you're hungry and thirsting for the God's presence, you will be so desperate that you will do whatever it takes to grab hold of His presence. Saudara begitu rindu supaya saudara bisa kejar dan bisa pegang hadiratnya sungguh-sungguh buat hidup saudara. When you stop being thirsty and hungry for God, you become irrelevant. Ketika saudara berhenti haus dan lapar akan Tuhan, saudara jadi You start- tidak relevan lagi. You start doing things that bring you away from God, from the Holy Spirit, from Jesus. Saudara mulai melakukan hal-hal yang menjauhkan saudara dari Tuhan, dari Yesus, dan dari Roh Kudus. You start to compromise your principles. Saudara mulai mengkompromikan prinsip-prinsip hidup saudara. And suddenly sin to you is acceptable. Dan dosa jadi suatu yang boleh diterima dalam kehidupan kita. That was what happened to me. Itu pun terjadi dalam hidup saya, saudara. I compromised. Saya pernah berkompromi. Back then I was a leader, but I compromised my values and I was so far away from the Holy Spirit. Waktu itu saya sebenarnya seorang pemimpin, saya berkompromi dan saya begitu jauh dari pimpinan Roh Kudus My saat itu. spiritual desire diminished. Kerinduan rohani saya begitu turun sekali. And I feel that I'm so separated from God every single day. Saya terpisah dari Tuhan setiap hari. Not living my life so aimlessly. Saya hidup tanpa tujuan, tanpa arah. Not naturally I look like a human, but inside my heart, the life is already dead. Di luar saya ini masih manusia, saya masih hidup, tapi dalam jiwa saya, roh saya kayak udah mati rasanya, saudara. So friends, today, can we be hungry and thirsty for God? Mari hari ini, saudara, kita lapar dan haus akan Tuhan lagi. Not today, in the Pentecostal Sunday, Dalam Minggu Pentakosta ini, right? Can we be hungry and thirsty for the presence of God? bisakah kita lapar dan haus akan hadirat Tuhan sekali lagi, saudara? No, can we make that decision today? Say, God, I want more of you. Apakah kita bisa mengambil keputusan hari Tuhan, aku mau lebih lagi dari Engkau. See, hunger and thirst always come before eating and drinking, Lapar dan haus selalu datang sebelum makan dan minum, saudara. right? Betul, Hunger ya? and thirst always come before eating and drinking. Lapar dan haus selalu datang sebelum kita makan sama minum. So, in order for our hearts to be changed, right? Supaya hati kita bisa diubahkan, No, we need to ask God, God, today, I want more of you. Come and do a work in our hearts. kita perlu berkata, Tuhan, aku rindu Engkau. Bekerjalah dalam hatiku hari ini. See, hunger and thirst for the Lord increases our ability to receive more from Him. Makanya lapar dan haus akan Tuhan meningkatkan kemampuan kita untuk menerima lebih lagi dari Dia. Amen? Amin, saudara. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So if you today you don't feel the need, no one can force you. Dan kalau saudara hari ini nggak merasa butuh, nggak ada yang bisa paksa But saudara. even as I'm sharing, if you feel that today, yes, I want the Holy Spirit. Kalau saudara merasa ketika saya lagi berkhotbah, ya hari ini saya rindu banget. I want more of His presence. Rindu lebih lagi dari hadirat, rindu dipenuhi sama Dia. Today we can pray for you. We will pray for you. Kita hari ini akan berdoa buat saudara. See, your spiritual hunger and thirst increase our capacity to receive from Him. Makanya lapar dan haus rohani saudara meningkatkan kapasitas kita untuk menerima lebih lagi dari Dia. So how do we know someone who is hungry and thirsty for the presence of God?
Dari mana kita tahu seorang yang lapar dan haus untuk hadirat Tuhan? When you see someone who is constantly praying, fasting, praising and worshiping God like nobody's business. Ketika kita melihat seorang yang doa, puasa, memuji, menyembah Tuhan seperti ini yang terbaik yang terjadi dalam hidup dia. Someone who is dancing before the Lord despite all the challenges in life. Dia yang menari di depan Tuhan sekalipun banyak masalah dalam hidup dia. Now these are the people who thirst and hunger for God. Inilah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. See, a thirsty person will always seek God. Seorang yang haus dan lapar akan Tuhan pasti mencari dia. See, I believe that today, we need to seek God even more. Makanya saya percaya saudara hari ini kita perlu mencari dia lebih lagi. Because He wants to demonstrate His love and grace through us. Karena dia mau mendemonstrasikan kuasanya, kasihnya melalui hidup saudara dan saya. The Holy Spirit wants to use us as vessels, fill up all the way to the brim to overflow so that we can be a blessing to our community. Saudara, dia mau memenuhi hidup saudara yang sebagai bejana sampai berlimpah, sampai tumpah-tumpah sehingga menjadi berkat bagi komunitas dan orang di sekitar saudara. Friends, do you want a revival in your life? Saudara, maukah saudara mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan saudara Maybe you semua? feel that you are spiritual dehydrated. Do you want a revival in your personal life? Kalau saudara apalagi mengalami dehidrasi rohani, apakah saudara mau mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan rohani pribadi saudara You want a masing-masing? revival in your family, in your church, in your ministry? Kebangunan rohani dalam kehidupan keluarga saudara, dalam pelayanan saudara, dalam gereja saudara? Are you desperate for God to use you to perform miracles for His glory? Apakah saudara begitu ingin untuk melihat Tuhan menggunakan saudara untuk melakukan mujizat untuk kemuliaan namanya? If you want, Kalau today, saudara rindu. if you want more of God, God's promise says that blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Kalau saudara begitu lapar haus akan Tuhan, Tuhan berkata dalam firman-Nya, diberkatilah engkau yang lapar haus akan kebenaran karena engkau akan dipuaskan. Amen. 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 Let's give Jesus a big Tepuk hand. tangan buat Tuhan saat ini. Amin. Yes, blessed are you who hunger now, for you will be filled. Diberkatilah engkau yang lapar haus akan kebenaran karena engkau akan dipuaskan. And this is the promise of God. Inilah janjinya Tuhan. The promise of God will come to pass, will always come to pass. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi, saudara. Do you believe it? Apakah saudara percaya? Do you believe that if you cry out to God today for His presence, you will be filled? Do you believe it? Apakah saudara percaya ketika saudara teriak dan minta sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menghidupi kita? Apakah saudara percaya sama itu? Amin. So the third point, Yang deny yourself. Yang ketiga, saudara harus menyangkal diri saudara. Iya. Amen. Yeah. So to be baptized and filled with the Holy Spirit requires death, dying to self. Iya. Untuk bisa dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, saudara harus mengalami kematian kepada diri saudara sendiri. So dying to self means to renounce your ambition, your comfort, and the pleasures of the flesh to seek the things of God. Ketika saudara mati untuk diri sendiri, saudara mulai menyangkal setiap ambisi, setiap keinginan, setiap kebutuhan-kebutuhan yang kita cuma untuk memenuhi daging kita aja. My dear friends, Untuk mencari hadirat Tuhan maksudnya. my dear friends, there are no shortcuts at all, no shortcuts to access the power of God. Saudara perlu ingat nggak ada jalan pintas ya untuk mengakses hadirat Tuhan dalam The hidup power kita. of God only comes upon us when we say no to our fleshly desires. Kuasa Tuhan cuma terjadi dalam hidup kita ketika kita katakan tidak sama keinginan-keinginan daging kita. See, the mindset of the world is to do every single thing using our own strength, our own intelligence, our own wisdom. Bayangkan saudara, cara pikir dunia adalah melakukan segala hal dengan kekuatan kita, dengan pemikiran kita, dengan hikmat kita sendiri. But the way of God is to allow Him to use us as an extension of His power to the community around us. Tapi cara Tuhan adalah Dia menggunakan kita sebagai ekstensi dari kekuatannya, dari kuasanya, untuk membawa dampak pada komunitas di sekitar kita. See, the truth is this, you will be anointed in proportion to how much you have died to yourself and surrendered yourself to the Holy Spirit. Saudara akan cuma diurapi sejauh mana saudara sudah menyangkal diri dan izinkan diri saudara mati, dagingnya mati, dan segitulah saudara akan mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidup When you saudara. die to the things of the world, you find yourself no longer easily tempted. Ketika saudara mati kepada keinginan dunia ini, saudara nggak gampang lagi tergoda sama No, dosa. you will not be engaged in the flesh that much because you already died to self. Saudara nggak akan begitu terfokus, terkungkung sama perbuatan daging karena saudara udah mati terhadap diri You saudara. already surrendered yourself fully to the Lord. Saudara udah berserah penuh sama Tuhan. See, only when you're in this state will the Holy Spirit fill you. Dalam keadaan inilah Roh Kudus bisa memenuhi saudara sepenuhnya. See, you must understand that Jesus Christ had anointing without limit because He completely surrendered to God. Saudara mesti ingat bahwa
Yesus Kristus itu punya urapan tanpa batas karena dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. So today, would you make a decision to surrender to God once again? Apakah hari ini saudara rindu untuk berserah sama Tuhan sekali lagi dalam No, hidup when we saudara? talk about surrendering to God, people always think that it's a big concept. Dan seringkali kita berpikir bahwa berserah itu adalah suatu hal yang besar, konsep besar. Actually, it's very simple. Tapi sebenarnya sangat sederhana. Die to self, Mati terhadap diri sendiri. denying yourself, Menyangkal diri, saudara. focus on Christ, Fokus pada Kristus. focus on what is eternal, Fokus sama yang abadi, saudara. right? Amen. No, yes, following trends can be a good thing, Mungkin mengikuti tren itu suatu yang bagus, saudara. but it's not eternal. Tapi itu nggak abadi. All these things will pass away. Semua ini akan berlalu. But the word of God, Tapi firman the Tuhan, presence of God, hadirat Tuhan, the truth of God kebenaran Tuhan, will never pass away. nggak akan pernah And this will berlalu. stick with you for eternity. Dan dia akan nempel sama saudara sampai kekekalan. So won't you surrender yourself to God today? Jadi apakah saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan hari ini? As I begin to conclude the message, Sambil saya menutup khotbah hari ini, I want to invite the musicians back out on stage again. saya mau mengundang pemusik balik ke depan. To be filled with the Holy Spirit, we need to do 3 things. Untuk dipenuhi sama Roh Kudus kita butuh 3 hal. First, recognize our spiritual condition. Yang pertama, ketahui kondisi rohani kita. Be hungry and thirsty for God. Yang kedua, lapar dan haus akan Tuhan. And number 3, deny ourselves. Dan yang ketiga, menyangkal diri kita See, sendiri. we must always come daily to His presence. Kita mesti datang saudara setiap hari kepada hadiratnya. No? Hungry and thirsty. Lapar dan haus akan And dia. empty ourselves so that Holy Spirit can fill us back with the presence of God to the overflow once again. Dan mengosongkan diri kita supaya Roh Kudus bisa memenuhi diri kita sampai adanya kelimpahan akan hadiratnya sekali lagi. We cannot rely on yesterday's anointing to complete today's challenges. Kita nggak bisa bergantung sama urapan kemarin untuk menghadapi masalah dan tantangan hari ini, So saudara. every day we must continually to seek the infilling of the Holy Spirit in our lives. Setiap hari kita mesti terus mencari kepenuhan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. So you are wondering, how come I'm still struggling today even as I come to church? I have been faithful, but I'm still struggling. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya udah setia, saya udah ibadah, tapi saya masih banyak tekanan dan tantangan dalam hidup ini. Could it be that you are using yesterday's anointing to try to overcome today's challenges? Mungkinkah engkau masih menggunakan urapan kemarin untuk menghadapi masalah hari ini dan tantangan besok, saudara? No, maybe you feel that, Lord God, wow, it's so difficult for me. I tried to overcome my temptation, the fleshy desires, but I couldn't. Mungkin saya merasa susah banget, saya udah berusaha mengalahkan setiap pencobaan, setiap godaan, tapi saya nggak bisa. Is it because you don't recognize your spiritual condition? Tapi mungkin saudara nggak menyadari kondisi rohani You saudara. think that you are filled, but actually you are so empty. Mungkin saudara pikir saya tuh penuh, padahal kenyataannya saudara tuh begitu And kosong. there's a leakage in your vessel. Dan ada kebocoran dalam bejana That saudara. no matter how much you are being filled, there's always leakage. Dan sebanyak apapun saudara isi, tapi terus ada kebocoran. God wants to restore that today. Tuhan mau merestorasi itu hari ini. No, in a few moments time, we are going to pray for people. Dalam waktu sebentar lagi kita akan berdoa untuk orang-orang saudara. But before that, I want us to take I want us to worship together. Tapi sebelum itu saya mau ajak saya untuk menyembah sama-sama. I believe that God today is pouring out to all of us. Hari ini Pouring Tuhan, out His Spirit to all of us. Tuhan sedang mencurahkan rohnya atas setiap kita hari ini. So let's begin to worship. Let's stand on our feet. Yuk kita berdiri sama-sama saat ini saudara. Let's worship Him. Kita menyembah Hallelujah. saat ini.